Bonjour, au cours de cette vidéo, on va commencer, ou bien on va discuter la reproduction chez les angiospermes et on va commencer par les constituants de la fleur. Alors les angiospermes sont des végétaux qui se caractérisent par l'apparition des fleurs au moment de la reproduction. Cette fleur est très importante parce qu'il contient les éléments reproducteurs mâles et femelles. إذا les angiospermes ولا ما يسمى بالعربية كاسية البذور هي نباتات تتميز بظهور أزهار خلال فترة التولد. هذه الأزهار مهمة جدا لأنها تحتوي على الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية. Voilà, dans ce document, on a une fleur et on a tous les éléments de cette fleur. On va commencer. Alors, le premier élément de la fleur qui se trouve toujours à la base de la fleur sont les sépales, qui sont des petites feuilles vertes. Après, on a des feuilles qui sont plus grandes et qui sont colorées par des couleurs différentes. Par exemple, pour cette fleur, ils sont colorés en orange. Ces feuilles s'appellent les pétales. Et ce sont ces feuilles qui donnent la couleur à toutes les fleurs. Cette couleur, cette jolie couleur à toutes les fleurs. Après, on a un autre élément à l'intérieur de la fleur. C'est un élément très important parce que c'est l'appareil reproducteur mâle qui s'appelle l'étamine. Ici, on a 6 étamines, 3 à droite, 3 à gauche. Chaque étamine est constituée d'un filet qui est représenté en vert et qui se termine par un élément en mauve qui s'appelle l'antère. À l'intérieur de la fleur, vraiment au centre de la fleur, on a un élément qui est aussi très important qui s'appelle le pistil et qui est l'appareil reproducteur femelle. Ce pistil est constitué de 3 éléments. On a à la base l'ovaire, après on a le style, après le style se termine par le stigmate. Alors pour l'ovaire, selon les cas, l'ovaire soit il est constitué par une seule loge, soit il est découpé en plusieurs loges. إذا هنا عندنا هاد الوثيقة تبين مكونات الزهرة. أول مكون هو اللي كيكون في الأسفل ديال الزهرة هما دوك الوريقات الخضراء الصغيرة. هادو كنسميوهم بالفرنسية كل وريقة تنسميوها سيبال. من بعد عندنا أوراق كبيرة ملونة بألوان مختلفة. هنا مثلا اللون هو البرتقالي، مي في أزهار أخرى ممكن نلقاو الأبيض البنفسجي. هاد الأوراق هي اللي كتعطي اللون اللي كيميز الزهرة وكيعطيها الجمالية ديالها. كل ورقة من هادو كنسميوهم لي بيتال بالفرنسية. من بعد على الانتيريور اعتذر بداخل الزهره عندنا واحد العنصر مهم جدا اللي هو عضو التوالد الذكري كنسميوه بالفرنسيه ايتامين. هذا العضو يتكون من عنصرين. عندنا واحد العنصر طويل اخضر تنسميوه بالفرنسيه فيلي وينتهي بواحد العنصر اللي هو متضخم اللي اللون ديالو بنفسجي اللي كنسميوه امبير. من بعد في مركز الزهره عندنا واحد العنصر تا هو مهم جدا اللي هو عنصر التوالد الانثوي اللي كيتكون من 3 ديال المكونات. عندنا في الاسفل ديالو ما يسمى بالفرنسيه اوفير، ثم عندنا واحد العنصر طويل فوق لوفير اللي هو تيتسمى ستيلي بالفرنسيه، وينتهي هذا الستيلي ينتهي بعنصر يسمى بالفرنسيه ستيغمات، والكل هو البيستيل كما قلت هو عضو التوالد الانثوي. Alors, comme j'ai déjà dit, l'ovaire, soit il est constitué d'une seule loge, soit plusieurs loges. Par exemple, au niveau de ce document qui montre une coupe transversale au niveau de l'ovaire, on a 3 loges, donc 3 carpelles. Ou bien on les appelle soit carpelles, soit loges carpillaires. On a 1, 2, 3. À l'intérieur de chaque loge, qu'est-ce qu'on a? On a les ovules. Et exactement, dans chaque loge, on a 2 ovules. Dans la première loge, 2 ovules en noir, ils sont représentés petites boules noires. Deuxième loge, 2 ovules. Troisième loge, 2 ovules. Donc au total, au niveau de cet ovaire, on a 6 ovules. Et c'est l'importance de l'ovaire, il contient les ovules. Et les ovules sont très importants pour la reproduction, comme vous allez voir avec moi prochainement. Alors, après avoir déterminé les constituants de l'ovaire, de la fleur, pardon, parfois on est demandé de donner ce qu'on appelle la formule florale ou bien le diagramme floral. Je vais commencer par le diagramme floral. Alors, pour donner le diagramme floral d'une fleur, on doit savoir
comment représenter chaque élément de cette fleur au niveau de ce diagramme floral. Et dans ce document, vous avez les signes que vous pouvez utiliser pour représenter ces éléments au niveau du diagramme floral. Alors pour les sépales, ils sont représentés par ce signe que vous voyez au niveau du document coloré en vert. Pour les pétales, on les représente par un demi-cercle. Soit on le colore, soit on le laisse comme vous voyez au niveau du document, sans le colorer. Pour les étamines, on les représente par ce signe en B. Et pour le pistil, selon les cas. Si au niveau du pistil, l'ovaire est constitué d'une seule loge, alors le pistil, on va le représenter par un cercle. Mais si l'ovaire de ce pistil est découpé en 3 loges, comme on a vu au niveau du document précédent, ou bien en 4 loges, ou bien en 2 loges, alors ce cercle, on doit le découper selon le nombre de loges au niveau de cet ovaire. إذا ملي كنحددوا مكونات الزهرة بعض الأحيان كيطلبوا منا أننا نعطيو ما يسمى بالفرنسية بلو دياغرام فلورال ولا مثلا لا فورمول فلورال. الوغ بالنسبه لو دياغرام فلورال باش نرسموه خاصنا نعرفوا باش غنمثلوا هاد المكونات ديال الزهره ولا شنو هما الاشياء اللي غادي نمثلوا بهم كل عنصر من عناصر هاد الزهره. اذا بالنسبه لي سيبال كما كتشوفوا معايا في الوثيقه فغنمثلوهم بهاد الرمز اللي عندكم في الوثيقه ملون بالخضر. بالنسبه لي بيتال غنرسموهم بهذا الشكل اللي عندنا يعني بحال هلال. هاد الهلال اما كان هاد الشكل الهلالي اما نلونوه بشي لون اللون ديال لي بيتال في الزهره يا اما نخليوه غير ملون ماشي مشكل. بالنسبه لي زيتامين كنمثلوهم بهذاك الشكل اللي هو بي بهذاك لو سيني بي. وبالنسبه لو بيستيل فعلى حسب الا كان لوفير على مستوى هذا البيستيل مكون من قطعه واحده من لوج وحده فهو كنمثلوه بدائره. الا كان فيه بلوزيور لوج على مستوى هذا البيستيل الا كانوا عندنا بزاف ديال الكربلات بالعربيه كنسميو لي كاربيل الكربلات الا كان بزاف ديال المناطق في هذا لوفير فكنقسموا ديك الدائره على حسب عدد دوك المناطق. بحال دابا مثلا لو دوكيوم بحال دابا الوثيقه السابقه شفنا بان هذه اللي فيها المقطع المقطع العرضي للمبيض لوفير كنسميوه المبيض بالعربيه. فشفنا بان عندنا ثلاثه ديال الكربلات كل كربله فيها بويضتين لي زوفول. اذا الا كان هذاك الحاله فهنا فاش غادي نديروا لو دياغرام فلورال ديك الدائره غنقسموها على 3. Donc, on va donner un exemple pour bien comprendre comment représenter ou comment donner le diagramme floral. Alors, on a dans ce document cette fleur, et cette fleur, c'est une fleur qui apparaît au niveau d'un végétal qui s'appelle Diplotaxis. Alors, cette fleur est constituée de combien de sépales, combien de pétales, combien d'étamines, et pour l'ovaire, elle est constituée de combien de carpelles. Alors, cette fleur est constituée exactement de 4 sépales, 4 pétales. Alors, les sépales n'apparaissent pas bien parce qu'ils sont cachés par les pétales, mais il y a 4 sépales, 4 pétales, 6 étamines et 2 carpelles. Alors, pour donner la formule florale, vous le voyez devant vous dans ce document. Donc, c'est comme une relation mathématique. Alors, les sépales, pour la formule florale, les sépales, on les représente par S, les pétales par P, les étamines par E et les carpelles par C. Et on a écrit 4S, ça veut dire 4 sépales, 4P, ça veut dire 4 pétales, 6E, ça veut dire 6 étamines, et 2C, ça veut dire 2 carpelles. Alors, on va donner le diagramme floral de cette fleur. Le diagramme floral est le suivant. Vous voyez très bien ici qu'on a représenté tous les éléments de cette fleur en respectant le nombre et en respectant aussi la position de chaque élément dans la fleur. Parce que vous devez savoir que pour donner le diagramme floral, on doit prendre la fleur devant nos yeux et on va déterminer le positionnement de chaque élément. Et au niveau du diagramme floral, on doit respecter ce positionnement. Par exemple, là, on a 4 sépales, on l'a dessiné en vert, et on a après dessiné 4 pétales, et les pétales, comme vous voyez, on les a représentés entre les sépales. Après, on a 6 étamines, on les a représentés par le signe B, et à l'intérieur, on a 2 carpelles,
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dessiné un cercle et on a coupé ce cercle en deux. Et on a même représenté des ovules, des petites rondes rouges, des petits cercles rouges. Ce sont les ovules. Alors, comme j'ai déjà dit, on doit respecter le positionnement des éléments. Les pétales étaient au niveau de la fleur entre les sépales, on les a représentés au niveau du diagramme floral entre les sépales. Si on avait au niveau de la fleur chaque pétale devant chaque sépale, on devait au niveau du diagramme floral dessiner chaque pétale devant chaque sépale. اذا كما قلت فملي كنعرفوا مكونات الزهره فكيطلبوا منا بعض الاحيان نعطيو ما يسمى بالدياغرام فلورال وما يسمى بالفورمول فلورال. خدينا مثال ديال زهره نوع ديبلوتاكسيس، واحد النوع ديال النباتي سميتو ديبلوتاكسيس، كتبان عليه ازهار بيضاء شفناها في الصوره السابقه. هذيك الازهار البيضاء مكونه من 4 ديال السيبال، 4 ديال لي بيتال، 6 ديال لي زيتامين وجوج ديال الكربلات على مستوى المبيض ديال هاد الزهره. اذا لا فورمول فلورال كيفاش كنعطيوها؟ لا فورمول فلورال سهله، كنعطيوها بحال واحد العلاقه رياضيه. لي سيبال كنرمزوا لهم باس، لي بيتال كنرمزوا لهم بي، لي زيتامين كنرمزوا لهم باو، ولي كاربيل كنرمزوا لهم بسي كما شفتوا معايا في الوثيقه السابقه. وقدام كل حرف من هذه الحروف بالفرنسيه كنديروا الرقم. عندنا 4 اس يعني 4 سيبال، 4 بي يعني 4 بيتال، سي او يعني 6 زيتامين، و 2 سي يعني جوج ديال الكربلات دو كاربيل. من بعد كنجيو نرسموا لو دياغرام فلورال. الوغ باش نرسموا لو دياغرام فلورال كنحترموا العدد ديال كل عنصر من عناصر الزهره. مثلا 4 لي سيبال، اذا غنرسموا في الدياغرام 4 سيبال، 4 لي بيتال غنرسموا 4 لي بيتال، 6 لي زيتامين. هانتوما شفتوا بان في الدياغرام رسمنا 6 لي زيتامين اكسيتيرا. دونك كنحترموا العدد. من بعد اش كنحترموا اخر؟ تنحترموا التموقع ديال كل عنصر في الزهره. يعني خصني انا باش نرسم لو دياغرام فلورال نشد الورده ديالي قدامي ونشوف انا لي بيتال فين كاينين مقارنه مع لي سيبال، مقارنه مع لي زيتامين. الا لاحظتوا مثلا في هذا لو دياغرام فلورال لي بيتال درناهم ما بين لي سيبال، ماشي درنا كل سيبال قدامه بيتال. علاش؟ لان في الزهره هكاك متموضعين، وبالتالي خصنا نحترموا هذا التموضع على مستوى لو دياغرام. وكل كان كما قلنا كل سيبال قدامه بيتال غنرسمو حنا في لو دياغرام كل سيبال قدامه بيتال. متفقين؟ اذا الى لاحظتوا هنا بالنسبه للبيستيل فدرنا دائره قسمناها على جوج. علاش؟ لان قلنا لوفير ديال هذا البيستيل فيه 2 كاربيل. وزادوا لكم ايضا في الرسم زادوا لي زوفول البويضات داروهم صغيورين، دوك الكرات اللي بالاحمر صغيورين هذوك لي زوفول. On passe maintenant pour discuter ce document. Alors, au niveau de ce document, on a dessiné une étamine. Et comme j'ai déjà dit, l'étamine est très importante parce que c'est l'appareil reproducteur mâle. Et il est constitué, comme on a déjà dit, de 2 éléments, un filet et qui se termine par ce qu'on appelle l'antère. Et comme on va voir au niveau de la prochaine vidéo, au niveau de l'antère se forment ce qu'on appelle les grains de poulain, qui sont très importants pour la reproduction chez les angiospermes. Là, on a l'élément qui se trouve vraiment au centre de la fleur, comme on a déjà dit, c'est le pistil. C'est très important parce que c'est l'appareil reproducteur femelle. Alors, le pistil est constitué de 3 éléments. Le stigmate en haut. Après, on a un élément qui est le style. Et le style se termine en bas par l'ovaire. Et l'ovaire, l'ovarie ou l'ovaire. Et l'ovaire, il est très important parce qu'il contient ce qu'on appelle les ovules. Et les ovules, comme vous allez voir, c'est eux qui contiennent les gamètes femelles et sont très importants aussi pour la reproduction chez les angiospermes. Voilà pour cette vidéo. On a surtout discuté ce que j'ai déjà dit, les constituants de la fleur. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va discuter comment se forment les gamètes mâles au niveau de l'étamine, comment se forment les gamètes femelles au niveau de l'ovaire, comment se fait la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles. Après la rencontre des gamètes, après la fécondation, on obtient un embryon. Cet embryon, comment il va évoluer pour avoir une nouvelle
بلانت. اذا نعاود نشرح بالعربيه باش تفهموني اكثر. اذا كما قلت في الوثيقه السابقه بينا ليتامين، ركزنا على ليتامين، وليتامين هي عضو التوالد الذكري. وليتامين كما قلنا كتكون من عنصرين، قلنا لو فيلي اللي هو طويل وكينتهي بلونتير، ولونتير هو في وسط منه كما غتشوفوا معايا في الشريط الفيديو المقبل ان شاء الله. او نيفو دو لونتير كيتكون ما يسمى بحبوب اللقاح، اللي هي مهمه جدا لان عندها واحد دور مهم في التوالد عند كاسية البذور اللي كنسميهم بالفرنسيه لي زونجو سبيرم. في هذه الوثيقه عندنا عنصر التوالد الانثوي اللي كيكون في مركز الزهره. هذا عنصر التوالد الانثوي اللي كنسميوه لو بيستيل كيتكون من ثلاثه العناصر: لو ستيغمات، من بعد هذاك العنصر الطويل اللي هو لو ستيل ولا لو ستيلي، من بعد عندنا المبيض اللي هو لوفير، واللي في وسط منه كاين لي زوفول اللي هما دوك الكرات الصغيورين اللي كنسميوهم لي زوفول، اللي عندهم دور مهم حتى هما في التوالد عند كاسية البذور او ما يسمى بالفرنسية لي زونجيو. Voici, merci, voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.